This video offers the tips and tricks for writing essay from the Model Questions English 2018. Hi, I'm Sanjeev and you all are welcome to my channel. Before we see the solution of the essay from the model questions, I would like to start with the question, after all, what is an argumentative essay? An argumentative essay is one that deals with the advantage and disadvantage of a given topic. Apart from that, this essay also includes your opinion on that very topic, whether you take the side of advantage or whether you take the side of disadvantages. One example, let me give you. If you are talking about the advantages and disadvantages of abroad study, विदेश पढ्ने सम्बन्धी फाइदा अथवा बेफाइदाको कुरा गर्नुहुन्छ भने कि फाइदा बढी छ भन्नुहुन्छ कि बेफाइदा बढी छ भन्नुहुन्छ, दुईटै कुरा, दुईटै ओपिनियनहरु, फाइदा पनि बेफाइदाहरुलाई एनालाइसिस गरेपछि आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहुन्छ, एउटा साइड लिनुहुन्छ, whether you are in the favor of abroad study or whether you stand against the idea of abroad study. That is the argumentative essay. Argumentative essay includes debatable topic, किनकि यसको एडभान्टेज हुन सक्छन्, यसको डिसएडभान्टेज हुन सक्छ, र अन्तिममा कन्क्लुजन अर्थात ओपिनियन. How do you take this debatable topic, whether you are in the side of the advantages or you see more disadvantages than the advantage? यसलाई तपाईको ओपिनियन भयो, यो तपाईको कन्क्लुजन भयो in the argumentative essay. Now, how do we write the argumentative essay? What about the structure? It's very simple. You start argumentative essay, your first paragraph is an introduction. In introductions, you define the topic, you explain the topic, and introduction also contains your thesis statement. सजिलो भाषा भन्दा अघि जुन हामी एब्रोड स्टडी भनिरहेको छौँ नि, यसलाई तपाईले डिफाइन गर्नुहुन्छ. एब्रोड स्टडी भनेको के हो? मान्छेहरु एउटा देशबाट अर्को देश पढ्नको लागि जाँदै गर्दा यसका एडभान्टेज पनि हुन्छन्, यसको डिसएडभान्टेज. Very simple things you write in the introductions, and it also includes your thesis statement. Thesis statement is very important. Thesis statement भनेको तपाईको position हो. What position do you take in that very debate? Whether you think it has more advantage or whether you think it has more disadvantages. त्यसलाई हामी एक्जाम्पलमा हेरौँला. जस्तै एउटा एक्जाम्पल पनि राखिहालौँ. Do you think abroad study has more advantages or disadvantages? भनेर क्वेशन छ भने, I think abroad study has more advantages than disadvantages भन्नुभयो भने, that is your position, that's your thesis statement. यसलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्छ. अहिले म एउटा एक्जाम्पलमा देखाउने छु. सेकेन्ड प्याराग्राफ, you talk about the advantages only. सजिलोसँग सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तै abroad study टपिक राखेर abroad study has advantages भनेर, you just talk about 3 advantages, firstly, secondly, thirdly गरेर एक्जाम्पल सुरु गर्नुहोस्. जस्ट 3टा मात्रै है. जस्तै abroad study को कुरा भइरहेछ, विदेश पढ्नुको फाइदा होला कि एउटा क्वालिटी एजुकेसन. फर्स्टली abroad study has quality education. फर एक्जाम्पल एक्सप्लेन गर्नुहोस् 1-2 लाइनमा. सेकेन्डली, abroad study, another advantage of abroad study is like meeting people of diverse background, and little bit explain this. Thirdly, abroad study also offers the opportunity of earning while learning होला, हैन, काम गर्दा गर्दै कमाउन पनि सकिएला. अलिकति एक्सप्लेन गर्नुहोस्, यो एडभान्टेज भयो. यस्ता फर्स्टली, सेकेन्डली, थर्डली अथवा कन्टिन्युएसन अफ आइडिया देखाउनलाई आउने मार्करहरु लाइकवाइज, सिमिलरली, इन द सेम वे, मोर ओभर, ओन्ली 3, 3टा मात्रै हो. द मन्त्र 3टा लेखे हुन्छन् एडभान्टेजमा, जस्ट 3, explain it. And thereafter, in the third paragraph, you write about the disadvantages. सेकेन्ड प्याराग्राफमा हजुरले एडभान्टेज लेख्नु भएको थियो, थर्डमा डिसएडभान्टेज लेख्नुहुन्छ भने ट्रान्जिसन चाहियो कि चेन्ज इन आइडिया देखाउनु पर्यो. अघि त राम्रा कुरा गरेको थियौ, अब नराम्रो कुरा गर्न आट्यो भने you can use the word, this kind of words were transitional to show the change in idea, like but, although, however, in spite of, despite, on the other hand. यसरी सुरु गर्नुहोस्. On the other hand, abroad study also has disadvantages. Firstly, one of the disadvantages of abroad study is homesickness होला नि त. गाउँको याद आयो नि होला, घरको याद एकदमै आउने. एक्जाम्पल दिनुहोस्, हैन, हामी एकदम मिस गर्छौं नयाँ ठाउँमा, साथीभाइ, देश, सबै कुरा, फ्यामिली. सेकेन्डली, कस्तो होला त, जस्तै it can be, another disadvantage can be like, you know, the cultural estrangement होला, नयाँ कल्चर बुझ्न गाह्रो होला, खानेकुरादेखि हिँड्ने कुरादेखि कसरी हिँड्छन् भन्ने कुरा. And thirdly, there might be, you know, work stress होला, financial burden भइरा हुन्छ, पैसा कमाउनु पर्यो, then you have to pay the university fee, even you have to send back to your country if you can. जस्तै एकजना
जापान एकजना भाइ हुन्छ रतन भाइ जस्तो लाग्छ कि म यो टिकटकमा देखिरहेको हुन्छु हि प्रेजेन्ट्स द रियलिस्टिक पिक्चर अफ द स्टुडेन्ट्स लाइफ इन जापान हाउ मच स्ट्रगल दे हेभ टु गो थ्रु यो थर्डली एउटा इक्जाम्पल दिनु होला भनेर एउटा डिसएडभान्टेज दिएर इक्जाम्पल दिनुहोस् देन फाइनल्ली कन्क्लुजन लेख्ने बेलामा when you write the conclusion your job is use conclusive marker भनेको तपाईको यो कन्क्लुजन हो है भनेर देखाउन आउने वर्ड्सहरु in conclusion to sum up in a nutshell to conclude to wrap up kind of things and thereafter restate your position with reasons त्यही अहिले जुन छ नि एडभान्टेज तिर तपाई हुनुहुन्छ कि डिसएडभान्टेज तिर हुनुहुन्छ र अलिकति रिजन दिनुहोस् र तपाईको सजेसन्सहरु पनि दिनुहोस् and you finish it this is the question privatization in education creates two class citizens शिक्षालाई निजीकरण गरियो भने दुई किसिमका सिटिजन्सहरु क्रिएट हुन्छ भन्ने एउटा प्राइभेटाइजेसन अफ इन एजुकेसन तिर लागेको एउटा यो ब्लेम हो कि सबै सरकारले छोड्दिएर शिक्षालाई प्राइभेट सेक्टरमा मात्र हेर्यो भने जसले पैसा तिर्न सक्छ they can study well and those who cannot pay the fee perhaps they may not have a kind of access to quality education भनेर दुई किसिमका सिटिजन क्रिएट हुन्छन् भन्ने एउटा चार्ज छ do you agree or do you disagree write an essay about 300 words on what you think so shadowing on light on pros and cons advantage र disadvantage लाई डिल गर्दै यसमा तपाईको विचार व्यक्त गर्नुहोस् how do you do अघि मैले भनेको छु यस्तो क्वेशन आउँदा पहिले तीनटा एडभान्टेज सम्झिन सक्नुहुन्छ तीनटा डिसएडभान्टेजहरु हजुरले सम्झिनु पर्यो दिमागमा पहिले सारसार्दै यसो फ्रेमिङ बनाउनुहोस् अनि आन्सर सुरु गरौँ है त This is the first introductions definitions you can see here topic is their privatization of education what is that means it refers to the transfer of ownership and control of educational institution from the public sector to the private sector definition the first two sentences are definitions third sentence हेर्नुहुन्छ भने people criticize the privatization of education arguing it creates two class citizens and I agree with this statement when you say I agree with this statement it is your position it is your take on this debate यो thesis statement हो यसमा तपाईले अग्री अथवा डिसअग्री गर्नुभयो त्यसमा अग्री गर्नुभयो म पनि मान्छु यसले दुई किसिमका सिटिजन क्रिएट गर्छ भन्ने कुरामा अग्री गर्दा यो तपाईको thesis statement हो रिजन पनि दिनु भएको छ why do you think it creates two class citizen भन्दा because शिक्षालाई निजीकरण गर्यो भने एक किसिमको कमर्सियलाइजेसन हुन्छ शिक्षा र अर्कोतिर there is the lack of government responsibility सरकारको रेस्पोन्सिबिलिटी सकिन्छ कि जस्तै गरिबलाई सित्तैमा पढाउने हैन यस्तो कुरा सरकारले हेर्दैन घाटा भयो नि त यो त so because of two reasons because of the commercialization of education and lack of government responsibility you are trying to suggest that yes education when it is privatized it results into the creation of two class citizens यो तपाईको फर्स्ट प्याराग्राफ हो सेकेन्डमा के गर्ने भनेको छु yes सेकेन्डमा भनेको छु एडभान्टेज लेख्ने advantage that's how you can start to begin with advantages भन्नुभयो अनि तपाईले firstly भनेर लेख्नु भएको छ it increased competition हुन्छ एजुकेसन सेक्टरमा राम्रो हो यो कम्पिटिसन भन्दा it offers a wider range of educational options हरु देला so राम्रो भनेर एउटा तपाईले firstly भनेर you have given one advantage of education privatization that is the increased competition second there is the enhancement of quality education why there is the enhancement of quality education because when there is too much competition then schools they need to reach up to maximum parents and students for that how they can attract students and parents towards them भनेको संस्थाले गर्ने स्कुलले गर्ने भने कि क्वालिटी एजुकेसन दिनु पर्यो एक्सपिरियन्स टिचर्सहरु दिनु पर्यो मोडर्न फ्यासिलिटिजहरु दिनु पर्यो इनोभेटिङ टिचिङ मेथड्सहरु लाउनु पर्यो अनि नै आउँछ स्टुडेन्ट्सहरु and thirdly there can be the efficiency in the education system this is your third point कहिले शिक्षा क्षेत्रले सरकारका पोलिसीहरुको कारण पनि सर्टेन रुल्सहरु सर्टेन नियम लागुहरु सर्टेन पोलिसीहरु लागू गर्न सक्दैन okay but when it is privatized then it has all the control it has all the authority it has all the permissions to go for any kind of pedagogy to create its own curriculum to adopt to changing educational needs and demands without those bureaucratic limitations यो तपाईको थर्ड एक्जाम्पल भयो एक लाइन दुई लाइनमा एक्सप्लेन पनि गर्नु भएको छ these are the advantages next paragraph मा के लेख्ने
नेक्स्ट प्याराग्राफमा डिसएडभान्टेजेस लेख्ने अघि डिसएडभान्टेज हुने बित्तिकै चेन्ज इन आइडिया भयो सो युज द कन्क्लुसिभ मार्कर अघि हामीले भनेको थियौँ डिस्पाइट इन्स्पायर अफ यस्तो लाउने र यहाँ हेर्नु होला डिस्पाइट द ब्राइट साइड प्राइभेटाइजेसन अफ एजुकेसन हेज डार्क साइड्स टु यसका नराम्रा पक्ष पनि छन् जस्तै नराम्रा पक्ष के होलान् भन्दा कमर्सियलाइजेसन अफ एजुकेसन एउटा शिक्षा एकदमै कमर्सियलाइज भयो भने प्रफिट ओरिएन्टेड हुन्छ न कि अरू कुरासँग मतलबै हुँदैन पैसा 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 मात्रै हुन्छ कमर्सियलाइजेसन धेरै हुन्छ एउटा सिमिलरली एनदर इज द ल्याक अफ गभर्मेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी शिक्षाको लागि जनताको आधारभूत शिक्षाको लागि शिक्षाको अधिकारको लागि सरकारलाई कुनै रेस्पोन्सिबिलिटी दायित्व हुँदैन त्यसको मतलब हरेक बच्चाले शिक्षा पाउने अधिकारप्रति कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन जसले पैसा तिर्न सक्यो उसले मात्रै पढ्यो नपढ्न नसक्नेले तिर्न नसक्ने पढ्न पाएन अब भन्नु होला सर ओन्ली टु आइडियाज यु हेभ एक्सप्लेन्ड यस ओन्ली आई हेभ एक्सप्लेन्ड टु आइडियाज बिकज थर्ड आइडिया जुन छ नि क्वेसन्समा दिएकै इट क्रिएट्स टु क्लास सिटिजन्स त्यो चाहिँ वान अफ द मेजर डिसएडभान्टेज भएको कारण I have explained it in a separate paragraph. And here you go. You have talked about the third point, creation of two class citizens, because one who can pay, one who has the ability to pay, can go to school, can receive higher education, and one who cannot pay, cannot go to a better school, cannot receive the quality education. Therefore, such system leads to the creation of two kinds of people. One who are wealthy, who get quality education, who move forward. And next, the poor who cannot go to school, cannot get quality education, and they are left behind for any kind of opportunities. Elazule explain गर्नुभयो. Now finally conclusion. Conclusive marker use गर्नु सो in conclusion भनेको छ र त्यसमा तपाईको पोजिसन दिनु भएको छ तपाईले it also creates two class citizens भन्ने कुरालाई रिपिट गर्नुभयो तपाईको पोजिसन हो You agree that privatization in education creates two class citizens. यो कुरालाई फेरि लेख्नुहोस् र अन्तिमतिर तपाईको सजेसन ओपिनियनहरु देख्नुहोस् त्यसकारण यस्ता कुरा कमर्सियलाइजेसन अफ एजुकेसन हुने कारण यी कुरा प्राइभेटाइजेसन एजुकेसनलाई शिक्षाको निजीकरणलाई अलिक केयरफुली इभ्यालुएट गरिनुपर्छ है भनेर हजुरले एउटा सजेसन ओपिनियन दिनुभयो It brings us to the end of the video. I hope you enjoyed watching it. And if you like this video, don't forget to subscribe to my channel. And dear students, all the very best for your final examinations.